Jorani kok pana nagini bagi nasi tong sa khapang ni joto ta khukte bukhuk to bjana lam sago trini jorani kok pandawo tini 16 tarik Agust 2025 bisi trini kotor kok to mane bisingo tripura simia Bharat ha kotore joto ni kotor kok to ma tini obono je tabugle Bharat ha kotor ni mantri bokhrok hunjagnai bo wana jakha belai kheno khas hajak wan sugui kolpai anjak okok nono Bharat ha kotor yog mani salo saklaikha bini bokhani kok emon ki Bharat ha kotor ni joto channel logo samoi baksano Tripura hao Tripura hasteni kyasuk channel emon ki sarkar ni channel lok suno furugra yangi tomoni sara yangi tomoni serai ka sanani bad domangkha mantri bokrok Narendra Modi Lal Kella o pasawai Bharat ha kotor yog mani salo bini wan sugmani bini wana mani bini ki mani bini khas hajagi tomoni kokno samani মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী কক সামানি যতনি সেই কতর কিরিজাগি টংমানি খা অবৈধ অনুপ্রবেশ ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস রাজ্য সাথে হাপ্পাই মানি আবনো কেবেনি হজাক খলাই মা সাকা মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী যে অব দেশনি লুকু বাংমারি রকনি বাগি বেলাই খেন সকরম যা খাই কাইসা মারি Bharat ha kotor yog mani salo মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী অকক ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস হেকা রাজ্য সাথে যে হাবনে রনো কেবেঙ্গি চিরখই ফেমিনি গোবাং মা সালি সিমিতিন ত্রিপুরা হাও ত্রিপুরা সারক আকক ন তিনি সাকা মন্ত্রী বক্রক ইনকে বকক সাইখানার কাজে অনুপ্রবেশকারী রকনি বাগিনো তাবুক ইনকো যে বিপদ স্নামজাগি টংখা আসাই টংখা aboni yakni katinani nangnai aboni bagai kujuk fan ganang kaisa luku bangmari unko mission kaisa saklaikha gai bosaka belai keno bisingtui chukini ganang khlaino sekangbari chapjak khaino desni je luku bangmari rokno slaijagi tongkha nei কিন্তু অলরেডি ত্রিপুরা স্লাইসে পাইখা ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ নো আপনো গাই মন্ত্রী বক্রক সাকা বেলাই খেন সিকাংবারি চাপজাক সিকাংবারি ওয়ান সুকজাক খাইনো ভারতাও রাজ্য সাথে বরগ্ন হাবৈ চিতগৈ ভারতন সিকিরিউই টংখা অবকাশে মন্ত্রী বক্রকনি যতনি ওয়ান মানি হইনাই সামানি যত জাগানো তাবুক চ্যানেল লগব কাসৈ টংখা जों কক ত্রিপুরা সাই দङ जों खेतो सासेनि साइ जानि जरानि কক पान्डा चप्लाय ओइनाय बरक तो বইতো চাখনা জাহিনি সিমিনা ইলিগেলি মাইগ্রেন্টস কখনো সাই ফেবেনি কারণ হা সাকা টঙৈ হা আমানো বইওয়াখাগৈ টংখা চাউই টংখা নों নিলাখা টংনাই অবকুনি দিন সম্ভবয়া जों সাই ফেবেনি পাইথাক জরা চবা তাবু মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী খুব খনাওই গোবাংমা ভারতহানি বরগ্র মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদীনো হামবাই বরলাইখা তাবু কক বাই সিমিয়া সামুংব টানা নাंसिनाय हिनै मा सालाइखा তাই কাইসা কতাল জঞ্জাল কতাল বিপদনি বসলই তাবু ফবজাগি টংখা হাই হিনো মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী শাখা রাইনাইজি মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী পুইলা বিনি ওয়ানা জাকমনি ককরনো সামনানি মন্ত্রী ইন্ডিপেন্ডেন্স नि दिनो भारत हायग मनि सालो यगो हनि हिमपन अमरबाय काति जायखो अबनो कतर खे लामामा रमनाय हिनि सामनि कक खनायजी बुजिया खां कबर सांसाय तो गन खनाय गेल पुयाबो मेरे प्यारे देशवासियों मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है देश की एकता अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा सामाजिक तनाव के बीज बो देता है
और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी अजे खासिं कक समाज तो न बुची खराबो तो साखा साखा आबनो कलाइबो बताय बो साखा जे जाति न कायसा जातिनि खास हामानि न तुइनाय हजाक खालानि नि मुसुं जागो ताई आबो कायसा चैलेंज सगै ताबो बासाय तंखा ता बो साखा बे चापजाक सगंबारे चापजाक चुकली बायनो भारत हावो लुकुबां मारि स्लाइ हिबिका ताबो कायसा कताल जंजाल नि बसलै काई रजाखा मंत्री बख्रक मोदी राजा साथे हापाये रबो देश नि सिकला हदानि आजि मुंग्रगो बो सेगिना खानै साका ताई बो साका बर जों जिनि हानक ताई साजक संरग्न टारगेट खलाई सामुंखाइ तंखा बर हानि बसालु करक जेवरा आगिनि सिबि तंग फैने बरनो उरुमुरु खलाई तंखा बरनि जागा दखल नाहारि तंखा अबो सई तंगजागनाया सई तंगजागला मंत्री बख्रक आलायदा खाइनाय हा आरि आमजायो लुकु बांगमारि रग्न सलाइमानि आ चैलेंज रग्न बहायनो साका ताई हा आरि आमजायो लुकु बांगमारि सलाइमानि आबो कायसा बसंनिनो सिकिउरिटी हेकाबा बरनो छक्रमानि न्याकाबा ननो हजाक खलाइमानि आबो हाय कायसा मांगलिनि सायखना रखा यां भारत हाकतर यगमानि सालदगैनाय डेभिड मोरासिं तो तुरक तुरक हिमि तंगो दिल्ली ओ चबा खलायै यां बुबाग्रा बो प्रेसार रैनो तंगो पाइथाक जरा बुबाग्रा प्रेसार मानि परेनो ओ मंत्री बख्रक मोदी सं साइमान मानि होम मिनिस्टार अमित शाह सं साइमा मानि जे भारत हावो बुइ राजा साइते हाबि तंखा निनि भारत हा आमानो बाहान सकाङै जाय तंखा रमफ्रै तंखा सकफ्रै तंखा देररै तंखा नै सयकब जे त्रिपुरा हावो अ हानि बसा सातक जागै तंगनि अ कगनो बो सावि खना रखा यां अबहायनि तंग जरावनो त्रिपुरा हावो जे बुमा रक सातक जागै तंग सालबुरुम बुरुम गारि रगो ट्रेन रगो लामा रगो बोथार जागै तंग रमफ्रे जागै तंग सातक जागै तंग बुजागै तंग अ कगनो खुरसाका डेभिड मोरा सिंह जे बो आबोनि बागिनो दिल्ली पेडल यात्रा खलाई तंग दे पेडल यात्रा खलाई मानि याग उलो मंत्री बख्रक ताई होम मिनिस्टार नो लेटर वै काबमानि याग उलो खुमलंगो फाइनाय खुमलंगो फाइ कायसा गनि कागजनि बोर्ड ब्लैक बोर्ड हाय सनामनाय ताई आरो बस हालो बदेतो साबो साबो बोथारजाखा निनि बिश्वजित बोथारजामनि प्रियंका बोथारजामनि निनि रबिलितन बोथारजामनि न सई तनाय कटाल जे गटनांगो आबुन आरो सुइजागनाय अमाके भारत हाकतर हाय हाकतर फुलनाय तिप्रसा सातक जागि तंगमनि नै साइखनारका डेभिड मोरा सिंह अम्बो नायने कगनो खनाय बिनि को हिंदुस्तान और त्रिपुरा का तिपरासा और त्रिपुरा का लोगों को 15 अगस्त का शुभकामना। और उसी के साथ साथ सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि त्रिपुरा में अपना ही भारत माता का संतान तिपरासाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, हर रोज़ कोई ऑटो रिक्शा पे, कोई बस पे, कोई चौराहे पे, कोई सड़क पे तिपरासा के खिलाफ हो रही है अन्याय। तिपरासा के ऊपर बलात्कार, तिपरासा के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट, तिपरासा के ऊपर मारपीट, तिपरासा के ऊपर
सोशियली जो हो रहे अत्याचार, पॉलिटिकली, सोशियली, इकोनॉमिकली हर जगह पे त्रिपुरासा को ख़त्म करने के लिए घेरा जा रहा है। उसके खिलाफ हम लोगों ने, जिन लोगों ने साहस करके आवाज़ उठाए, उन्हीं लोगों को ख़त्म करने का और उन्हीं लोगों को दबाने का जो कोशिश कभी भी ये सफल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी इंसिडेंट त्रिपुरासा के साथ हुआ, हर रोज तो हो ही रहे, कर ही रहे त्रिपुरासा के ऊपर अत्याचार और अन्याय, उसको हम खुद अपने हाथों से, कलम से वहाँ पे लिख के काउंट करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि त्रिपुरासा के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, तो इसी को याद रखने के लिए, इसी को काउंट करने के लिए उसमें बड़ा सा डिस्प्ले, कागज़ का डिस्प्ले लगाएंगे और उसमें सब लोग देख सके, सारा दुनिया का लोग जैसे देख सके, उसमें ज़रूर अपना हाथों से, कलम से हर एक इंसिडेंट का हम लोग याद रखने के लिए डेट, तारीख और कौन सा इंसिडेंट हुआ था, कौन सा अत्याचार त्रिपुरासा के खिलाफ हुआ था, कौन सा ऑटो रिक्शा में हुआ था, कौन सा चौराहे, कौन सा दुकान में हुआ था, कैसा बर्ताव किया गया था, उसको याद रखने के लिए वहाँ पे बड़ा सा डिस्प्ले लगा। Obaker David Morasing Bobby Buskang pedal Japan Yam Kumungo Tipras Hatok Zamani Butter Zamani Romper Zamani type Buzak Toka Hazamani Boheno no Chini Argani Nei Saka Abo Jetik Mutumaja Jebrog Jebrog Tiprasas Hatok Zagia or Kulu Costonia Naira Borok Punavagi. For a couple of other Bukung illegal immigrants from the Choba Tabo ML on the Deborma song Nilari Tangpano Tai Tipramot Harabo Tabo Nilari Tangpano Nilar Tongulia Nishaka TSF Bortabo Uskangono Neshu North Semana Northeast Student Organization Neshu Ni Coxab Motangai TSF Saidman Buka Jebuskani 18 Tarik August সারা নর্থ ইস্ট যত স্টেটনো ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট সংনো নাইতুগুই চবুই কিফলি রহনানি সানমুংবাই যতনো 3 ঘন্টানি সিট ইন ডেমনস্ট্রেশন টংনাই আচুগুই খরাংটি সামুং খাদুমুং ফুনুগনাই আবহাই কেন টিএসএফ বাহাইনো বসকাংনি 18 তারিখ আগরতলানি সার্কিট হাউস বসকাংও 3 ঘন্টা ফুংনি 10:30টানি সিমি সাইগনি একটা দুইটা জোড়া টংনাই বনিয়া সিটিন ডেমনস্ট্রেশন তাই আকাসারনো হাসরি মন্ত্রী অক্রানো সেক্রেটারিয়েট থাঙ্গিনাই লেটার হইনাই অ লেটার সিজা টংনাই যে দাতি দাতি খাইনাই রাজা সায়াতি টং টং ফাইনাই তিলপ্রাও বর্ণ সাইনা নাংনাই তাই বর্ণ চবনা নাংনাই বর্ণ কিপিল দহনা নাংনাই আ বাই বাক্সানো ত্রিপুরা হাস্তেনো কারিব বাংলাদেশ তো মা সানাই তাই ত্রিপুরা হাস্তেনি যে আরি করগি টংনাই যত হাস্তে রগ্নব মিজোরাম রগ্নব হাইনো মা সাহনাই Tumuno Tripurani illegal longer clear of Tumuno Barato, Nango Misram Tangita Muneva, Abogene Beba, one Suyaku, Joba Kotor, Joba Crack, Joba Qual, Kakotor, Bache Kaya, Shaking like TSF, Dini Press with Kame Bishing Kumuluni, Narwai Tongtayo, Sana Tangai, TSF, the Central Vice President John Deborma of Saklai. As our TSF as a component organization, TSF Nesoni, Amajono যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মিটিং গো রেজলিউশন না হাজাক টমানি আবংখা 18 তারিখ ফাইনি 18 তারিখ কাগজনি আদিনো পুরা নর্থ ইস্ট স্টেট গনাঙ্গই 7টা রাজ্য গন সিট ইন প্রটেস্ট নাই সিট ইন স্ট্রাইক আবংখা ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট হতে নাই আমাকে দিস নাজাক টংসিনি ত্রিপুরাও जों টিএসএফ নিঙ্গই সার্কিট হাউসও जों 11টান सिमी जेंनाय 3 घन्टानि बागै सिट इन प्रटेस्ट सिट इन स्ट्राइक ताइ जों बुथुमनाय 10:30 सिमी गेदारिं नाय आमाइकेनो तामनि बागै जों साइमन जतन साइमानो इलिगेल इमिग्रेंट इश्यूज आमो कटाल इश्यूया आमो जेफ्रु भारत सारिनि मानि या पर या हलो त्रिपुरा हास्ते भारत युनियन जॉइनिं मानि परे न Illegal immigration issues in auto.
ai suro tino sung discussion onek khlai lai kya ama kena tabuk sung 18 tarigo joto north east state joto state ni capital no strike nai sung semanum onek andron khlai tong mayu sung khlai ba tong thane ba sung chief secretary no chithi rika 24 tarik 6 25 sung approve rika step na hana bagi sung seven directives jeta ministry of home affairs ni hoite jeta directives company detect report khlaina ni bagi je illegally fight of hane rokno kintu sung lukha proper babe implementation khlai je apno samongor thepa jagi sin state of tai bibino oino state of baksa jaga kintu sung nugo asamo emonka karon chief minister samong khlai tongo kintu oino jaga sung nukia ama keno sung joto district namani porebo sung joto jeta 7 state company north east of sung ama keno pressure nai ama keno sanai je step na hari je ministry of home affairs ni toma keno orni bade detect khlainai boni report khlainai abon sini abon tino sini andolon nai 18 tariko hani bai sung kobong nai joto takku bukku rono tripura hasteni no phainai circuit house sara 10 ta ni bising kutum lainai sung circuit house protest lainai civil protest aboni logi logi sung memorandum box ya phajangnai chief minister no amai ka sung sini program schedule khlaijakan sudo ara simida kaisa ama hai je anu khaijana tai kubuni thairago khaijana na aba hai na adini bagin ga ke sudo circuit house sung khlaijanai sung capital jada capital agatla khajan sung tai indo bangla border no seal khlaina ni bagin sung sam gobama jaga border seal khlaijai ke tai bo sung chin demand tongnai je border no strengthen khlaina ni tai control khlaina monitor khlaina ni kaham ka naina ni bagin tai tongai sini tongo demand coordinate with neighboring states tabuk tangni coordinate khlaina neighboring state bai ga ke sung sam jepur asamo arni bangladeshi illegal romno riklage bor bor thanai तिब्रखौनो हाबायमान मिजोरामाव थांमान अरुणाचलाव थांमान जुदि अरुणाचलनि रिख्लाय जाखा बर बर फायमान त्रिपुरा फायमान आसामाव फायमान आबन बागैनो ओ जे कोअर्डिनेट खालामनाय नेबारिं स्टेट बाय कोअर्डिनेट खालामनाय आबनो सामु खालामनायनि जेखाते बर अन्य जागा कुन जागा सेटल खालामनाया जा आबो सिन डिमान्ड दंनाय तामनि बागै गाके जों सेमन तुमा gai khabar jaduk chung obokha TSF rok ni choba tabu kusang tebo chocolate odor thangnai hiri saklaika John de Burma phorigai khapani tabte bukhuk chong o je 12 tha kotorno norok saimang khana je thangnai salkia sekang je Kashmir ro Pehelgam o borok botharjakmani 28 jona a botharjakmani pore Bharat je Pakistan no tongi tongnai hujagi tongnai bolong borong botharka aba hai kheino baskangni salabo taibo phan katal khlanya bagi 2035 jora ni bisingo no kaisa mission sudarshan chakra hninyai tikhlaina ni kok saklaika mantri bokro Narendra Modi o mission sudarshan chakra ke Sri Krishna Mahabharata je kaisa juddho bini je sudarshan chakra bai salno no hor khlaika aba hai kheino salni pohorno kasui de mahai orobo haino tumuno Pakistan phan ni Afghanistan phan ni Bangladesh phan hundi borok jodi Bharat na akromon khlaike a scheme Bharatno slamjaknai kaisa ostro a ostro bai buini unko nobo akromon khaimanobo kasunai tai o akromon khai nobo kaisa ufila jawab nai aba hajar mane slamnai 2035 ti bising hunai saklaika mantri bokrok Narendra Modi o उनको निजारावा बारहतर योगमनी नोटी कोगनरने थांगपुरो किसा खने दिया को विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी पाकिस्तान ने
हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च खालामनाय भारत तै आबो भारत सामजानाय अबनो साख्लाखिया मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी फरिगे खापले ताते बुकुबचों भारत हानो कातिरना बागै भारत हानि बसारनो मथाना बागै बिनि आ साक्थारमुं जासाना नांनाय जासानांथोक आबो जतनि नायमुं फियाबा तगमानि कांखुङो जत बति रखब जानाय नांनाय आवसे जत सानमुं खापले ताते बुकुबचों कदर कदर कक तमानि कचारनो कायसा नरक तुमनो केवल सामुं तांगानि बागै सामुं जागा करजागनि दंखा के खुमुलुंनि दुगमालि गानावनो कायसा रुटि बेकारि दङ आरो सामुं दानो बागै बरक नाय दंखा नरक जे सामुं खाय मुसनाय किसा करंबायदि 9366717795 ओ नाम्बारा कक साखरमा बिसिंतै खापाले तादे बुकुबचों अबाहायकेनो कतर कतर कक तमानि बिसिङो ताबगानि या फौजे कतर कक तमा तंगमानि हिंकाय जे बसकाङो असामताय फाइ दङ असामतायो पूजानि बोनास रिरगो केबनि ऑफिस रवो केबो सामुं दांमा जागाव रवो ओ बोनास न जतनो रदै हनैनाय चा बागानो सामुं तांगाय सिमिसेङि जतो जागावनो तिनि लेबार मन्त्री तिंगोराय कायसा ककचाप मुं पाननि बिसिति जतो इंडस्ट्रीज नि मालिक जा बागान मालिक आबा हेरावनो रिङै ककचाप लायखा ताइ सरकारनि बखाक्तिबो गोबांमा बेरेमो लेबार रगनो बा सामुं खायै सेबो खायरनो ओ जे असामताय जरानि बोनास रानि बागै गाहे ककचापका आबनो तिनि संसार जाखा भगत सिंह युवा आवास नि हिनो आगरतलाव आरो गाहे साब जाखा आमताय असा नतिनाय অসমতায় সেকান্তি আরমু নাইনি মধ্যে তিনকো রাজি আপনাদের বলতে খুশি হচ্ছে আপনারা সকলেই জানেন দুর্গাপুজো আসছে
এবং আমরা গত বছরও দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে, দুর্গাপুজো, কালী পুজো এই ফেস্টিভ্যালকে সামনে রেখে আমাদের বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিগুলো যারা আছে তারা যে বোনাস দিয়ে থাকেন সেটা নিয়ে একটা রিভিউ মিটিং হয়েছে। সেখানে প্রায় 40টা কোম্পানি পার্টিসিপেট করেছে। আমাদের রাজ্যে অনেকগুলো নতুন নতুন পেশা শুরু হয়েছে যেগুলো আগে হয়তো ছিল না, যেমন গিগ ওয়ার্কার যারা ডেলিভারি বয় যারা বাড়ি বাড়ি বিভিন্ন জিনিস পৌঁছে দেয়। পুরনো যেগুলো আছে তা আছেই, এবং নতুন অনেকগুলো সংস্থা এসছে এবং প্রাইভেট অনেকগুলো কোম্পানি এখন যেমন সিকিউরিটি কোম্পানিগুলো এসছে। তো সবাইকে আমরা আমাদের এখান থেকে তা বোনাস দিতে হবে তাদেরকে, তাদের পুরো বছর কাজ করে এবং তাদেরকে বোনাস পুজোর সময় দেবে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটা মিটিং করেছিলাম। আমরা গত বছর দুর্গাপূজার প্রাককালে যে মিটিং হয়েছিল সেখানে 15টা পেশা, এর মধ্যে মেজর যেটা রয়েছে চা বাগান, প্রায় 50টা চা বাগান রয়েছে। এই চা বাগান শ্রমিক এবং অন্যান্য পেশাতে যারা রয়েছে, গিগ ওয়ার্কার বা যারা জুয়েলারিতে কাজ করেন বা বিভিন্ন শপে যারা কাজ করেন, ছোটো ছোটো ফ্যাক্টরিগুলোতে যারা কাজ করেন, বা আমাদের যারা ইয়েতে কাজ করেন, সিকিউরিটিতে কাজ করেন, হাউসকিপিংয়ে কাজ করেন, এদেরকে সবাই মিলে প্রায় 22,674 জন 22,674 শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন এবং বোনাস তারা পেয়েছিলেন। আমরা যে বোনাস নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম গত বছর, এটা ছিল 8.33। তো অনেক জায়গাতে 8.33ও দেওয়া হয়েছে, সর্বোচ্চ 20% বোনাস দিয়েছে। অনেক চা বাগান বা অন্যান্য কোম্পানি অনেকেই তাদের সাধ্য মতো, আমরা মিনিমাম বলেছিলাম যে 8.33 দিতে হবে। এই মিনিমামটা তো দিয়েছেন, কিন্তু অনেক জায়গাতে বেশিও দিয়েছে, অনেকে 20%ও বোনাস দিয়েছে। এই বোনাস তারা প্রায় 22,600 লোক বোনাস পেয়েছে। তো এবারও আমরা এই আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলো যারা পরিষেবা দিচ্ছেন আমাদের রাজ্যে, তাদেরকে নিয়েই আজকের আমাদের বৈঠক। আমরা তাদেরকে আজকে আলোচনা ক্রমে আমরা বোনাস ঠিক করে দেবো, যেন দুর্গাপুজোর আগে তারা যেন সবাই বোনাস পায়। যারা হসপিটালে হাউসকিপিং আছে, যারা সিকিউরিটি সার্ভিস দিচ্ছে, যারা সিকিউরিটির কাজ করছে, যারা গিগ ওয়ার্কাররা রয়েছে, যারা জুয়েলারিতে কাজ করছে, যারা বিভিন্ন শপে কাজ করছে, যারা ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে কাজ করছে, অর্থাৎ অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত শ্রমিকরা রয়েছে সকলেই যেন বোনাস পায়। Cabjagyang lay tongko silay patamya tari tongko sumamo kay rok borni man thai manna nile hasali koksiko borno sinimog rajagya surrender ripai bo borok surrender nai phano norok soi soi agi silay patam tui joba khanya ya ni hinjak mani bai khas hajak kiase NLFT ni দুইটা বেডেক রক তিনি প্রেস মিট খাই সাকলাইখা আর আগরতলানি কুমারী মূর্তি রূপসী হল tongthayo aro borok PD group by Porimol Debormani group by Hastefa group kathalai tini press meet saklaikha borok je saka dol jespano group ngai tonglai aborok by borok jengjar klaijago abgei joto thanjang di NLFT ni saka borok kha kajagi tongkha abgei borok hasteni monthokrani thanio sanka je dati borni bagai screening test naoi mane जोंनि आई कार्ड करिं मानो किन्तु स्क्रिनिंग टेस्ट नरनि स्क्रिनिंग खालामनानै बिसिंतै जों सय रिटार्स फायदा फाया आवकारदि ताइ सिनि मानथायराव गदि इनके बाक्सां काके क्वार्टर मानै आराम आयासे टं बेखा इनके बाक्सां का मासे मानि आंनि टंबायखा आ ककनो तिनि कक्ट माथुनेर न दिंगै सय खनरका बरनि दाबि स्क्रिनिंग खायनानि हाय हिनो अरबो सराय नुकजाखा जे एरिया थाङैनाय कक साबलायमानि बान्दा खायनानि नांगौ इनके आरो तो NLFT प्रेसिडेंट आगिनि बिश्व मोहन देबर्मा सग्रतो करन थाङै मालाय जातो किन्तु बर कारजाखा तामै कारजाखा आउ बेले वान मा सिंसा NLFT ताउ PD ग्रुप बाय परिमल देबर्मा ग्रुप बाय हास्तेफा ग्रुप इनके हास्तेफा हंगे तो नरक साइमानना अब प्रसेनजित देबर्मानि ग्रुप ना borok original group ni sak no siwo inke tabu tini dol phanye rakka ke state by central government no sanka dati borok ni screening khani ni thunai inke nai jegradi obo belewan ma singsa ko sila yakar phaise ta khya ka nor soi yar khni hinjau ke saje yang lai jamni press meet inko ringkha bale hambai dini o taita go nyai ekor khlaimani 24 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 Jompujola 7 Battalion TSR headquarter home back ceremony pamya golo jodon janja janu phungko janu rohobagya tabo
number 1 agenda hangkai kedaroni problem kedaroni ke spending is budi tumur ada singman angga bo tabu streaming ya accepting ya burung ni tamung nai bo tinango aban bagai dongni press media no sekarang apa saka angga bo ni bagai ani koi mu no Tripura Sarkar no central government no tadi yo stream hai ting kedarong tak dirina nengthuk bone bagai sengkiri orang nong pesan mutlaka orang PD by PD ni guru by hasil pani guru orang ceng guru kutul kawo solid pola ton nengsa sengkiri asda ham baca katudi tumoro abo era simano ini pun tikeroi teh sini hasil apa kondisi ham dia season sataya jaga-jaga uram-uram dengan hanya saya yang lagi jongkot abo ini ani nemo dola enggak seng tongan kibu apa mau haja Enggak sah norok haste ba foundation group ni president ba kok das kana ke seng obani bagai seng kumai kuno informasi saja seng kok saja borong tabo borong bo quarter mangka bo accept aja ka bor president ba singa jamali ba tapi ni loge GS tong kaisa bor kuni mangaraka ya obani bagai maya bo sini hasil pani group bo 200 jon kawo apa bor kuni sima ba tai keri maya bo norok to mobile bisi kaisa unala itu kan norok je agreement unala mano mungkin norok ni je orang san muruk to orang tam san muruk to san muruk to kubama ko sini besaputi ni bagai tinang ni bagai pori nani admission ni bagai tai sin no ko puri jabo no ko ni bagai tahu men nama ni guys istri ngai sini accept ngai seng aikan manan nang in number 1 apa ta tahu ke tara tung phala lajak bakai yokjak masih eman ya kamla munane geroi jeng baik tongne baik sanai boni ngene ini ang di sobara development abani baga ang masagarka bongbusang tinyai tomuno যদি না অম নরং যে সানমরন তো হাসতে হাপান কোন মিনসে খেলায়া একে নর অমন তো তামো বুসকাংনি সালর তামো gai khabare tade bukuk chong norno khana di chobarai development bosai khana kaboni dukho sani ko khabare tade bukuk chong ania phawa tabuk tongkho je TRI Tribal Research and Cultural Institute ni bakhaktei je tabuk जनजातीय गौरव वर्ष हनियाय बरक tabuk traditional organization or on jagani bisinti rogo to asing ko jageno khlaiya yangi no traditional games of phiaba TRI ni bakhaktei khlaijakha panji hamo korbugni panji hamo gabo kaisa naya naithatok abno nanya ni sikang antini headlines or kisa porikhna seona jetai chamta mongkha rashtra bokhrok Draupadi Murmu mantri bokhrok Narendra Modi tini raja khar Delhi o agini mantri bokhrok Atal Bihari Vajpayee ni thimani salno rogei bini tangjak mukumu thongo khumbogei borom roikha tai प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नखबै केन्द्रनि मंत्री JP नड्डा किरण रिजिजु गजेन्द्र सिंह शेखावत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला tai दिल्ली नि मंत्री अक्रा रेखा गुप्ता बहाइनो पांडव मानजाखा बीजेपी नि आ जरानि नेता 2018 नि तिरिदि सालनो लांमा सासलांमानि ब अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री नि बारजा तांखा 1996 बिसिबो बिनि मेयाद 13 दिन 1998 98 ইসবি 99 জোড়া 11 মাস আবনি আগলো 1999 ইসবি 2004 জোড়া ফুল মেয়াদ মন্ত্রী বক্রক নি সামু বাজার রাখা 2015 বনো ভারতনি ভারত রত্ন সরকার জাফর জাখা ওংকাই বিনি তিনি হাস্তেও বাহিনীও পালা জাখা বিজেপি পার্টি অফিসও অবনো কারি বাহিনীও তিনি সদর SDM নি বখাক্তি বাইথং মসুই থিরমানি পান্ডা খাইজাখা নারায়ণ মানজাখা SDM ডক্টর বিশাল কুমার तेबनुक जाखा ताबो मंत्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहाके तिनि बाय थमसुइ थिरमानि पान्ना मानजाखा अबो काइसे बिप्लव माने चबा हाइखेनो ताबो थिरलाइ तंलायो हास्तेओ हाइनो ज तने सै गोबां थिरमानि पान्ना अंजगि तंगो हाइनि सागातिनि अरविन्द संगनि काइसा संसामा साल पालाइबो मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी खना दिल्ली कतालो दुईटा लाहार कतर नि स्कीम न सेगिरवानो 11000 कोटी टाका नि स्कीम ढाका एक्सप्रेस वे नि बहाइनो दिल्ली बेदे ताई सेकेंड के नगर सड़क सरन प्रक्रिया आबर बिसिङो ताई प्रधानमंत्री नि हाबारो पेसिमि काइसे साकलाइजाखा राजाखर
amchayo tebo lama program baginai samung tangjali tongo nei kabar dada buksong tirin joran kok pandawa te kabang kok salia tirin bagi asu no usitung nei kok kasare joran kok panda khana taisa kubuni kok no tui phani ni kok kasare tini or no basiwana jo tono no ham